हाँ एपटू आसुँच हाँ ये भी वेबसाइट भी अच्छी आप मारिपारे camps.n.kayas ब्रज बिहारीपुर नराज तांकर व्हाट्सएप नंबर भी अच्छी आपण व्हाट्सएप नंबर भी आम से जो डिस्क्रिप्शन में देदेवु आपण देखिपारे ये सब अच्छी आ बानाना राइड है कायाक्स राइड है आउ बाकी ये जो जिनसटा सेपटे देखो जो चक पड़ी ओ भाई केते स्पीड गला मो ये केड़े स्पीड गला भाई भूस भास कि गला ये हूँ ओडिशा मैरीटाइम आउ आपण या वेबसाइट रे भी मारे पूरा डिटेल्स आसीज आप बुकिंग करके भी आसपारे सेमती किसी ना बुकिंग करके भी आसपारे ये सब जिनस रहा ये तो मेन जिनसटा ये एटा टू व्हीलर पार्किंग अच्छी सेपट भी अच्छी तो सबू बोटिंग हो बोटिंग भी हो देखो मोबाइल नंबर भी अच्छी आम डिस्क्रिप्शन में देदो आ बाकी जो कहते सेपटे कैंपिंग करने ये व्यवस्था सब अच्छी आप नाइट स्पेंड करेंगे बन फायर बाकी सब व्यवस्था अच्छी आउ गोटे भी से कहले स्टैंड अप कॉमेडी भी सेठी होउची बोधे न्यू ईयर से प्रोग्राम करछंदी आपण न्यू ईयर बेलू भी आसबे बढ़िया मजा लगे वर्षा पड़िया नहीं दी जन भी आराम से बस पार कौन ना बढ़िया देखो मुश्किल गाड़ी अरे एपटे एपटे गोटे लगी ये कौन कहल गाड़ी ऑफरोडिंग गाड़ी बाली फली चले गाड़ी ये बाली फली सबुडी चलियो फली सबुडी चलियो ए गाड़ी हमर गोटे हे गेले हिजो हां ए गाड़ी रख देबा गोटे घर पाखे रख देबा आको नै जे एइटे नै रख देबा नले भाई जुवा बाबा ए किए बे किए से गोटे रडी छाडू छी हां ये अच्छी आपणर बाइक रे साइलेंसर पाइप लगाई हाँ हाँ ये अच्छी ओडिशा मैरीटाइम आमर अच्छी नराज पाखे नुआ ये सब बोटिंग फोटिंग इको रिट्रेट सिस्टम नुआ ये आप देखुं सब बोटिंग करें बाकी आपण सेपटे जो अच्छी सेठी नाइट स्पेंड भी करें प्लस आपणकर माने सब पैकेज अच्छी सिस्टम अच्छी पैकेज 1 नाइट 2 नाइट इज भी भाया सब पैकेज सब अच्छी देखो सेपट पटे भी आपणकर अच्छी ये पूरा माने आइलैंड भितर ही 3-4 पानी आउ या भीतर आप नाइट स्पेंड करेंगे सब पैकेज सिस्टम अच्छी देखिए आप नहीं पारे ये बन फायर आप सब हो पार सब मौसा सब कम चलती नुआ मौसा देखो इटा बिटा उठी सब नौ सब पुराणा सब डंगार सब अवशेष सब पड़ी ये सब प्लास्टिक कौन तो जानी होनी हाँ हाँ ये डंगा सब जो प्लास्टिक रो ये गुड़ा सब एठी पड़ी बढ़िया जगह अच्छी आपनर ये एक्चुअली जगहटा हूँ आमर जोटी धबलेश्वर घाट था पुराणा ता आगू को आसवे आगू को आसला परे डाहाण पटे ही पड़ो लिखाई ओडिशा मैरीटाइम लिखाई आउ बर्तमान नुआ आ नुआ वर्ष आड़ को आहरी बढ़िया लाइट फाइट सिस्टम हम बाकी सब बोट राइड होची आपणकर बानाना राइड भी होची ता सहित बोटिंग होची आपणकर सैंड रे चलिया पे जो बाइक क्वाड बाइक ताकू भी करा होची सब पुराना बोट ये सब पड़ी रही सब पुराना बोट सब नष्ट हो गला जो गुड़ा से गुड़ा सब पड़ी
बाकी सब से नुआ बोर्ड सब ये अच्छी काम चलती जोरसोर काम चली कौन गोटे लगी गोटे ये गोटे मुंड गोटे लगी हाँ गोटे मुंड गोटे लगी ओरिजिनल मुंड आप बसिक पूरा चिल करें ये आपणर जोड़ा फास्ट देखली जो क्वाड बाइक ये अच्छी आउ गोटे आरपटे भी अच्छी से मैंने यू आपन नहीं जी आरपट को सेठी आप नाइट स्पेंड करें 1500 रु 5000 पर्यंत अच्छी आउ या भितर सब तांकर लाइफ जैकेट भी अच्छी आईटा देखूँ सेटा हूँ बानाना राइड करने यहाँ जोड़ा आ भर तांकर सब बोटिंग फोटिंग सिस्टम सब अच्छी आउ कौन ये सब देखो लाइफ जैकेट भी सब व्यवस्था अच्छी किसी असुविधा ना आप आसवे ये आपणर जमी बाहर जाऊँगी जमती नाइट स्पेंड करूँ बाहर कहीं जीवे आपणर ये कटक ही सब किसी हो गला आप कटक ये व्यवस्था भी हो गला आप बोटिंग सहित भी ये देखो बन फायर भी ये बन फायर कर आराम से राति रे बसी बन फायर करेंगे शीत दिन तापर बारबिक्यू व्यवस्था भी अच्छी आउ ये सब चेयर फेयर तो पड़ी ये राति रे लाइट फाइट सब लगी देखो आराम से चिल करेंगे बसिकी पूरा आमर महानदी कूल बसवे तांकर सैटरडे आ संडे बहुत भीड़ हुए बाकी टाइम रे भी हम धीरे धीरे एगुड़ा सब आरंभ होलानी आउ किछि दिन भितर ये कंप्लीट हो ये देखु आपणर डिसेम्बर 25 रे सब व्यवस्था होता लाइट फाइट व्यवस्था ये सब करते यहाँ बंद अच्छे गोटे कैफेटा अच्छी ये कैफेटा राति रे खोलियो ये हूँ सैम्स कैफे ये सैम्स कैफे अच्छी ये सब राति रे खोलियो बाकी ये सब चेयर फेयर पकई लोक बसवे बन फायर करेंगे लाइट फाइट तो लगी ये सब लाइट फाइट होगला आहरी बढ़िया लगे ये तार बोर्ड देखो स्पीड बोट हूँ 200 पर पर्सन जेट्स स्मॉल राइड 350 लॉन्ग राइड 500 ऑफ कोर्स ये देखो सब प्राइस भी देखई दूची बाय 3 जेट्स की राइड्स एंड गेट 1 जेट ये सब ही तार अच्छी आहरी बहुत जिनस अच्छी आपड़ आसिले आपणर व्यवस्था भी अच्छी ये किसी प्रॉब्लम हेले भी सब अच्छी माटी पानी फानी सब ये गोटे पुराना यामाहार गोटे मेसीन भी अच्छी ये सो जहाँ पुराना अच्छी खोलाखोली कर दे नुआ सब आनी से मैंने आपण बाहर को न जाइकी बेटर आपणकर ये सब किसी हम आपण बाहर मजा कटक रे नहीं पारे देखो बढ़िया प्लेस अच्छी ऊपर रोड रहा तलू एमती ओल्ल आसवे तार आगे सब पार्किंग व्यवस्था भी अच्छी आपको किसी प्रॉब्लम ना चलन जा तलू को देखिए टे तलू को देखिए बढ़िया पवन भी होची दिन बेला कौन राति भी कौन बढ़िया पवन हम आ बाकी शीत दिन तो आ बढ़िया आ कौन खाली शीत दिन नुहे खरा दिन भी आप मजा नहीं पारे देखो इटा नहीं जाऊन तलू सेपट को जीव सेपटे बोधे कम चली सेपट सब कम चलती तेणुक ये सब व्यवस्था करुँच आस ब्रो आस तो जीवा तलू को देखिया कौन सब व्यवस्था हो अच्छा ये कौन भाई इटा सेपट को जीव बोधे सेपट को जाऊँ इटा
କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ନା? ବାଥରୁମ ଦିଟା ବନାଉଛି। ଓହୋ ବାଥରୁମ୍ ବନାଉ ସେପଟେ। ବାଥରୁମ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାଥରୁମ୍ ଦିଟା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଇଟା ସବୁ ଆରପଟକୁ ଯାଉଛି। ମଉସା ସବୁ ନଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରମ୍ କଣଟା ଥୁଆ ହେଇଛି? ଡ୍ରମ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ଭାସିବା ପାଇଁ ତା ଡ୍ରମ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାସିବା ପାଇଁ ନା? ଭାସିବ ନା ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେପଟେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଦିଟା ହବ ନୂଆ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ। ସେପଟେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଗାଡି ନେଇକି ପଳେଇଲା କହିବ ଏଇ ଗାଡିଟା ରଖିଦିଅ। ଖୋଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ହଁ ସେପଟକୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବନା ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବନା ହେଇଛି। ବଏଜ କହିଦେଲି ନା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋ ହଉ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ବସି ପାରିବେ। ଏତେ କରିନି। ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ 2 ଜଣ ବସି ପାରିବେ। ତମର ମୋର ବସି ପଡ଼ିଆ ଯିବା ଗୋଟେ କାଠି ଧରିକି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ ଦୂର ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉନ ୟେଲୋ କାଇଆକ୍ସ ଏ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଇଆକ୍ସ ଅଛି ଆଦେହରେ 2 ଜଣ ବସିପାରିବେ। ଆଦେହରେ 2 ଜଣ ବସିକି ରାଇଡ୍ କରିପାରିବେ। ତମର ମୋର ବସିବା ଆଉ ହଁ ଏଇବା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତାର ଇଏ ସବୁ ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ନା ମ ହାଲକା ଇଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଆଉ କ'ଣ 2 ଜଣ ବସିକି କରିବା ଆଉ। ହଁ 2 ଜଣ ବସି ହବ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ କାଇଆକ୍ସଟା। ଆମେ ଏଇଥିରେ ହଉ ଆମେ ଆଜି ଏପଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲଉଛୁ। କାଲି ଆମେ ସେପଟ ଆରପଟକୁ ଯିବୁ। ଆରପଟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେଠି ବି ଏଠି ବି ରାଇଡ୍ ଫାଇଡ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା। ଇଏ ଅଛି ଏପଟେ ତ ଏତିକି ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁନି ସେପଟେ ଆଉ ଦେଖେଇ ହବନି। ହଁ ୟା ଦେହରେ ଜଣେ ବସିପାରିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି। ୟା ଦେହରେ ଜଣେ ବସିପାରିବ ଦେଖ। ଆ ଦେହରେ ଜଣେ ବସିବ ଇଏ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ବସିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ବସିବ ତ 2 ଜଣିଆ ଗୋଟିକିଆ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସେଠି ହେଇଛି। ବାସ୍ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସେମାନେ ବି ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଯିବେ। ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଗଲେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମଟା ଯେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କେମିତି ତା ଥୁଆ ହେଇଛି କେଜାଣି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଜାଗା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଏପଟଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। କାଲି ଆମେ ସେପଟୁ ଆରପଟକୁ ଯିବୁ। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆରେ ଶୁଣ ଲୋକ ବାହାରୁ ଯାଇ ପଇସା ସାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଏଠି ପଇସା ସାରିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଭଳିଆ ମଜା ନେବେ ନାଇଁ କି?
ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ଦେଲେ ବି ଏଠି ଆପଣ ପଇସା ବି କମ ପଡିବ ତା ସହିତ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ପଇସା ବସୁଲ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଆମମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଛିଡା ହେଲୁଣି ଏଠି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲୁଣି ଆମ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଲରେଡି ବୁଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦମଦାର କରନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷରେ ପୁରା ଆସେ ବଢିଆ ସେ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ବଢିଆ କଟିବ ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପବନ ଫବନ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ ପବନ ଏଇ ତ ହଉଛି ଚେୟାର ଫେୟାର ପକେଇ ବସିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବାସ୍ ଚେୟାର ବାସ୍। ପକେଇ ବସିଗଲ ବାସ୍ ତମେ ମାନେ ଆରାମସେ ଆସିବ ସେପଟକୁ ଯିବ ସେଠି ଯାଇ ବନ୍ ଫାୟାର କରିବ ସେଠି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୂଳିମୂଳି କିଛି କରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିଛି କରିବେନି କି ପାଣିରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପକେଇବେନି ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଯେତେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବିପଦ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏଟି ବି ଚାଲିଲାଣି ଦିନ ବେଳା ବି ସେପଟେ ବି ଏଟି ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗାଡ଼ିଟା ସେଇ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଯାଉଛି ଏସବୁ ଦିନରେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ତ ଆହୁରି ମଜା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ आउटडोर एडवेंचर देखो आउटडोर एडवेंचर